परिचालना कमिटी मीटिंग हुए तो ସେମାନେ ସେଠି ବସିବେ you think they sit silent they don't let anybody speak again even if it matters with concern ଆଗରୁ ଯାହା ଅନିଲ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦଳା ଚକଟା ଘଟଣା ହେଇଛି ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଲା ଯେ ରଥ ଟଣା ହେଲା ବେଳେ ନୁହେଁ ରଥ ଯାଇକିରି ଠିଆ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଘଟଣା ମରାମତି ହେଲା ପାଣି ଲାଗିଲା ସେତେ ଗୋଟେ କଥା ରତ୍ନ କେତେ ଅଛି ରତ୍ନ ଅଛି ତାର ଗଣତି ମଣତି ମଧ୍ୟ ଆଚାକି ଖାଲି ଖୋଲିଦେଲେ ନେଇଗଲେ ଥୋଇଦେଲେ କିଏ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭଗବାନ ଜାଣେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଯେ ସେଠି ଦଳା ଚକଟାର ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ नमस्कार आज आम ग्रह अच्छा सुनाम धन्य आयुर्वेद पत्रकार श्रीयुक्त संदीप साहू अनुवादक लेखक समीक्षक एवं निर्भीक बापटे अच्छा जनाशुना ऐतिह्य विशारद गवेषक अनिल धीर से समाज समीक्षक आज आम चर्चा करवा जोटा समस्त मुंडे खूब जोर खेलुची पूरी रथ यात्रा दला चकटा मृत्यु एवं तापर जिते प्रकार गंडगोल हुलस्थुल दोष लदालदी इत्यादि संदीप बाबू मुझे प्रथम पचारि समय नष्ट न करी ए पूरा जहाँ सब घटीगला रथ यात्रा आरंभ गत काली पर्यंत कौन पे कहीं केमिति सब घटिला एवं या पछर कारण कौन एवं मुख्यतः या दायी आम क्या करवा देखो दायी तो समुदाय प्रशासन दायी है सभा ऊपर नहीं कि तल पर्यंत समस्ते दायी को गोटे लोक बा गोटे निर्दिष्ट चेन रे गोटे जगह रे हमें दोष समस्ते दायी एवं एटा सरकार एवं प्रशासन पुलिस समस्त योजना ठीक भाव एंटीसिपेशन ठीक भाव जदि भी जो प्रस्तुति रहा कथा प्रस्तुति नथिला प्रमाण करुच्ची गतकाली घटना एवं जो जहाँ को कहती नी जर्क रिएक्शन हठात कलेक्टर को बदले दवा एसपी को बदले दवा जड़े मुख्य प्रशासक अच्छा आउ जन को दायित्व दे दवा पुलिस जड़े अच्छा दायित्व आउ जन को ये करदे यहाँ मुझे भावुची गोटे प्रशासनिक विसंगति सृष्टि करी निर्दिष्ट भाव में कौन अभियोग अच्छी निश्चित भाव में ऑफिसर को विरुद्ध में दंड विधान हवा कथा इनक्वारी हवा कथा इनक्वारी जदि दोषी सब्यस्त हेले विरुद्ध में निश्चित भाव में दंड विधान हवा कथा किंतु ये किसी इनक्वारी है ना सकाळे घटना घटी 12टा अंतर करा सारे बिना कौन तदंत यहाँ हूँ गोटे प्रकार दायित्व खसेबार गोटे मनोवृत्ति जे एसपी को कलेक्टर को लोक ठंडा हो आम स्ट्रंग एक्शन नेलु जहाँ फल सरकार को मुख्यमंत्री को आईन मंत्री को जो मैंने प्रकृत यार ओवरऑल दायित्व थे जो मैंने या उत्तरदायी से लोक प्रश्न न करेंगे मु भावुचे यहाँ ठीक है ना जदि घटना के घटी प्रॉपर इनक्वारी से दोषी सब्यस्त होता विरुद्ध कार्यानुष्ठान निया गत काली घटना पूरा स्पष्ट प्रमाण करदेला प्रस्तुति घोर अव्यवस्था थिला जमा अधिकांश लोक जो मैंने घटना घटिला बेले प्राय समस्त कहया कथा पुलिस प्राय नथिले कहले चल हाथ गणती किसी थिले एवं जो माने भी थिले से माने दला चकटा आरंभ होला परे धक्का धक्की आरंभ होला परे से निज जीवन खसई पड़ेले क्राउड कंट्रोल करिवार कोनोसी उद्यम से माने कले नै मेडिकल स्टाफ नथिले एम्बुलेंस मिलु नथिला चरम अव्यवस्था माने तार चरम सीमा अक्षमणीय जोटा मुख्यमंत्री निजे भी स्वीकार करछन्ती जे अवहेला अक्षमणीय बोली मुख्यमंत्री स्वीकार करिकरी
ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାଲି ନୁହଁ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନଠୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛେ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସମୟରେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ 3 ଘଣ୍ଟା ନନ୍ଦିଘୋଷ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକିରି ରହିଲା ଆଉ ତାର କାରଣ କଣ 3 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ତାର କାରଣ କଣ ସେ ବାବଦରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦେଇପାରୁଛି ନା ସରକାର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଫିସର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ 3 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ରହିଲା ଏବଂ ଟଣା ହେଇପାରିଲାନି ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଯେ ତା ପରଦିନ ଆଦାନୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରଥ ଟାଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦବା ପାଇଁ ସେଟା ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ହେଇଥାଇପାରେ ମୁଁ କହୁନି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ସେମିତି ତଥ୍ୟ ବା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଥିଲେ ପୁଲିସ ଡିଜି ନିଜେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସେଇଠି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ରଥଯାତ୍ରାର ପରିଚାଳନା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଥାଇକିରି 3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବଟି କାହିଁକି ହେଲା ତାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଯେହେତୁ ମିଳୁନାହିଁ ଲୋକ ଏଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ରୋକି ଦିଆହେଲା ଏବଂ ସେ କଥା ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ହୁଏତ କୌଣସି ଭକ୍ତକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସେଟା ମିଶି ଯାଉଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ କୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତ ଚରମ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶେଷ କରି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅନେକ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି କୁମ୍ଭମେଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ରେଲ ଷ୍ଟେସନରେ ଯୋଉ ଦଳା ଚକଟା ହେଇଛି ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏଠି IPL ଜିତିଲା ପରେ ଯୋଉ ହେଇଛି ଏତେ ଗୁଡା ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ସରକାର ଏତେ ବଡ ଇଭେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ନିକଟ ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଦଳା ଚକଟାର ଅବସର ଯେମିତି ଅବକାଶ ଯେମିତି ନ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଥିଲା ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ସେ ବିଷୟରେ ଜମା ଚିନ୍ତା ହିଁ କରାହେଇନି ଏବଂ ପୁଲିସ ନଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନଥିଲେ chaotic situation କୁ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ବି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି କେହି ନଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷୀ କରିବି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସବୁ ତଥ୍ୟ ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ ଆମୂଳଚୂଳ ପ୍ରଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷ ରହିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏଭଳି ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିଗଲା ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାର ମୋଟାମୋଟି ଏହା ଉତ୍ତର ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହବା କଥା ଗହଳି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଏଡେ ବଡ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ତ ନୂଆ ଉତ୍ସବ ନୁହଁ କାଳ କାଳ ରହି ଆସୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଥରେ ନା 2 ଥର ନୁହଁ 6-7 ଥର କି 8 ଥର यार प्रस्तुति बैठक बसे एवं शेष आड़िकी मुख्यमंत्री निजे जाइकिरी से प्रस्तुति बैठक में बसंती प्रस्तुति खिलाफ जे निश्चित भाव में घटी सन्देह नहीं श्रीजुक्त धीर बाबू आपण कहतु कहीं केमिति एवं गोटे वन लोन इनसीडेंट नुहे आगु बहुत प्रति वर्ष भी कम टू नो अवस्था थिला लोक को बहुत असुविधा होती दिस इज अ कंटिन्यूइंग फैक्टर व्हिच वी हैव रिकनसाइल्ड टू अगेन एमती कोई का गोटे रथयात्रा पूरा स्मूथ हैला मत लागुनी लिविंग मेमोरी एवरीथिंग समथिंग और द अदर विल गो रॉन्ग केतळे ये किंतु वी हैव टू टेक द ताकू तार ग्राउंड रियलिटी ये अच्छी रथयात्रा इट इज यूनिक इन इट्स ओन वे देखो देर आर कांग्रेगेशन कुंभ को कथा आप कहले पंढरपुर यात्रा हुए सबरीमाला हुए बुझे आउ छोट छोट अलग कुंभ हुए आमर गंगासागर हुए दे आर ऑल अ 1 डे अफेयर ओके they are all a 7-day affair 6 day 7 day affair 8 day affair सेटा 3 मास हमरा 3 मास सेटा पूरा स्टैगर्ड था किंतु रथ यात्रा इज अ 1 डे अफेयर आ जदी बाहुडा को गणिबे 2 डे अफेयर ता भीतर स्प्रेड ओवर अगेन कांग्रेगेशन गहली the whole the this thing the climax is on both the first days and the last days the build up जाको आपण कहबे टोटल फॉरवर्ड it is not staggered or spread
आम कहूँ एत दिन थाए गुंडीचा पर जाती 7 दिन 9 दिन आप सब कहीदे पारे बट इट्स रेस्ट एश्योर्ड दैट ऑन द डे एंड बाहुड़ा दे आर द 2 मेन डेज दैट्स नंबर 1 नंबर 2 जमती आम एडमिनिस्ट्रेशन कथा कहूँ वी हैव टू टेक इनटू ग्रांटेड अकाउंट दैट ये जो प्रस्तुति बैठक भी है आगे देयर आर मेनी डिफरेंट एजेंसीज who are responsible, who coordinate, or who have roles to play. Primarily, it's the administration. You cannot deny it because our temporary administration. Okay, the Sebayat community, the Sankaracharya, the Gajapati. Upon the MP Poribe, the Chhattisgarh Jaga everybody. The meetings of the Parichalana committee, one person should see the minutes again, how it is held. Whenever it is held again, Sabbath class is something which is very unruly, very uncouth, very ill-mannered, but unmanageable. Very few people will know. I knew some people in the administration, कितने secret fund रो पैसा दिया जाएंगे, कहाँ को दिया जाए. They are practically bribed, that to do things smoothly. Bribed, practically, and I don't want to name it. Okay. No, name it, please. No, everybody. मैंने कहा शंकराचार्य को छाड़ी की, I think everybody, we know it also, the demand आसे आगे, in one way or the other, okay. ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଏଟା ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହେଁ ହୁଏତ ଅଧିକ ଜାଣିଥାଇ ପାରେ ପୁରୀ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନଥାଏ କେବଳ ଦଇତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି ବହୁତ ଆଉ ଦଇତା ଯୋଉମାନେ କି ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରହରୀ ସେବକ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦିଅଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ତାର ସେ ଧୋବା ଧାଇ ଭଣ୍ଡାରୀ ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ ଯେ କାଗଜ କଲମରେ କଣ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିନେ କିନ୍ତୁ ଦଇତା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଲାଞ୍ଚ ଭଳି ଟଙ୍କା ଲୁଚେଇକି ଦିଆ ଆଜି ନୁହଁ ଇଏ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାନକୀ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଅମତ ହେବି ଦଇତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବଟା ବଢିଛି ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ପରେ ଆଭାମାନ କାଳରୁ ସେମାନେ କିଛି ନଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଯେତେବେଳେ ବୋହା ବୋହି କାମ ଟେକା ଟେକି କାମ ଘଷା ମୋଡା କାମ ଏଥିରେ ଦଇତା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ବଡ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଡେ ବଡ କାମ କରିବା ବି କିଛି କମ କଥା ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ମାତ୍ର ମାସେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ଯାକ କାଳକ୍ରମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ଅମଳରୁ ସେମାନେ ଚିତ୍ତା ଚୈତନ୍ୟ ପକେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୋଷାକରେ ବୁଲି ନିଜକୁ ପଣ୍ଡା ଭଳି ନିଜକୁ ଅଭିହିତ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯୋଉ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ଦୀଘା ମନ୍ଦିରକୁ ସିଏ ଜଣେ ଦଇତା ସେ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ନୁହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି ଛୁଇଁଲେ ଦିଅ ମହାସ୍ନାନ ନୁହନ୍ତି ସେଠି ସିଏ ବି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ବେଶ ବେଶା ପିନ୍ଧିକି ମୁକୁଟ ଫୁଟ ପିନ୍ଧିକିରି ସେ ବି ପାଣ୍ଡା ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବାକୁ ପଡେ ତ ସେଇ ଦଇତା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଯେ ବହୁତ ତା ନୁହେଁ ସେ କାଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢେଇକିରି ଜୋର କରିକିରି बाकी अपन दयिता माने directly involved, but the nuisance value of the pandas is always there. They can throw spanner into the works. मुझे जमती कहिली right from the inception अक्षय तृतीय रु आरंभ हुए आगे. That arm twisting and all that they go on. You hear there will be always some claims काठ पहुंची नहीं आमे करी परिबुनु complete होबनी फिर सब किछि हे जाय. That you can say is the पंडा पडिया रे भूमिका एतरे मोट ना एरे म कहूनी माने बट एते जत्ते प्रकार आगे जत्ते प्रकार आईन श्रृंखला व्यवस्था रे तांकर कोन जो मीटिंग हुए प्रस्तुति मीटिंग हुए जो परिचालना कमिटी मीटिंग हुए से तो से माने सेठी बसिबे you think they sit silent they don't let anybody speak again even if matters we don't concern them मु जानि छी I know from the ASI people again how they are not even allowed to open the mouths. Okay, so mu ebe kahibi one of the reason it happened is samasya ko bhitare court dekhantu this also on the flip side they get the best officers from all over the state the best police officers say DSP level ho ta level ho se mane best ye jawan mano ko bhi best jo antu sipahi mano ko down the rank also they choose the best of the best ethar to se kon NSG ani thile rapid action to sada bale thae CRP bhi thae plain cloth loko bhi thanti if there are so many security measures I mean now you say that this year we used AI and we were using drone technology also they build up ta gote emiti korile and then declare in advance that nothing will happen this time halfway through the one central minister says that no everything is already gone before the baby was born they did it so eguda sabu jo achi au sabu to bodo jinso hela
from the last 2 or 3 decades, 2 decades at least, it has become a political event again. All the political, maybe the party in power, and it's a checks and balances. If they want to take credit, the others will always punch holes in it. जोटा हमें आज भी देखुचु कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन हैला, point counter point एटा सदाड़े चले. Why? We have seen that Jagannath has been sort of used as a Commercial commodity. Political tool. टूल किट आगे पॉलिटिकल के ता मूर्ति नहीं कि बुलुची के पूरा कैंपेन करले आगे से चाबी कुआडे पड़ेला, रत्न सब पड़ेला, लुटी देले, मारी देले, मंदिर भांगिबा ऊपर अछि. आ हमरो ना व्हाट हैपेंड, आई विल टेल यू. आज जाई कौन हैला भीतर रत्न भंडार रिपेयर, आज जाई भी स्टेटस रिपोर्ट हबो, आमे करि देबु, आसी की कर देबु. अगेन द बेसिक ट्रूथ, द बेयर ट्रूथ इज the Bhitara Ratna Bhandar is irreparable. The only alternative is to pump it up with concrete and seal it. Okay. Even if it is repaired under pressure by the ASI, you will not be able to keep the Ratnas there again, because even if the ASI repairs it, जदि ASI repair करे, से यही कंडीशन रे करियो कि हमको पीरियोडिक चेक करियो को पड़िबो 15 दिन मासे 1.5 मास ता भीतर सेंसर एटा गोटे एक्सटर्नल रिपेयर नुहे कि हमें बाहरु देखि देबो. प्रति थर चेकिंग पे ताकू फेर तळकू जीवको पड़िबो, से लाइट लगेबे, आपण से चाबी आनिबे, सब खोलिबे, फिर एडीएम आसीबे, गजपति आसीबे, समस्ते आसीबे आके. सो दी क्वेश्चन गोटे तो हला आपनकर मरामती कार्य अवश्य आमे रत्न भंडार चर्चा करूने, किंतु इशू थिला हमें रिपेयर कर दो मने पके दउ जे केवल जे रत्न भंडार गोटा मरामती हला कि फटला कि पानी गडला सिते गोटे कथा. रत्न केते अछि कि रत्न अछि तार गणति मणति मध्ये आज के खाली खोल देले नै गले थोइ देले. जे लोक मानकर कौतूहल कमिनी बहुत कौतूहल अछि से काहे गणु नहंती किछि कमिनी आगे. The inventory will show that everything is there. That was a build up. They used it as a toolkit in the elections. Abu chori he gala, and immediately if they come and count and say sabu kichi thila, so it will be a slap in the face. There is no reason when you removed it and you have kept it in a safe location. Di 3 din ro kamo under adequate supervision. Apna count kariki you can rest the doubts. They created doubts and you are keeping the doubts off. Finish the story. Jodi apna remove karile, counting was just a part of it. दोसो काहा बुझिबो. Huh? दोसो काहा. The present, again, anybody who uses Jagannath as a political tool is committing a sin. Okay, done. Now, that is one. No, I'll just finish it. One of the reasons was, I have been harping it repeatedly, the VIP culture in the temple which has developed in the last 2 decades. आमे निजे देखुछु आगे आगुरु भी थिला म कहूनी गांधी आसीथिले से बाहरु गले इंदिरा गांधी बाहरु गला आमे केते लोक भितरे गले all the great people have visited. We know that it doesn't that VIPs have not visited this temple, but what has been happening in the last few years we have seen. आमे आखिर VIP माने not only this political, some starlet, some small cricketer or some person, some ये जो कौन influencers media ये जो साको भी केमिति आपण. And एक तो the VIP culture, second is the treatment to the general bhakta again. I will tell you today, among all the dhams, the most pilgrim unfriendly dham, I say it with a very heavy heart, is Puri. The way the poor people are treated, we see it every day, the way they are fleeced, the way they are, there is no facility. Aaj date 3 toilet bana diye. Again 7 ghanta, 6 ghanta ladies stand in the line. There is no water to drink again. Why don't you? Is it a rocket science? हमें 4टा द्वार खोली देलु. So जो दिन 4टा द्वार खोली, that would have been a stampede. It was only that 30 people would have died or 45 people would have died. That has been unnecessarily. Every Every third day, the law minister will give a statement on the temple. Why? Let the administrator do it. Let them have an official PRO. Let them have a spokesperson. What is the law minister should look at his portfolio every third or fourth day. आज ये हला काली से हला हमें ये कर दो से कर दो हमें ये लगे दो. Why do you say? हमें अनिल बाबू ठीक कथा कहले जे सरकारी हस्तक्षेप अधिकरु अधिक हो जाउची एवं जगन्नाथ मंदिर को नहीं बहुत राजनीति मध्ये होउची एवं जगन्नाथ मंदिर को नहीं लोक माने किछि किछि फायदा भी उठौछंती. ठीक कथा कहले किंतु जोटा बढ़िया कथा आपण कहले जो अति विशिष्ट व्यक्ति मानक पे जो विशेष स्वतंत्र व्यवस्था एवं तांको पे जो लोक माने गदगद एवं तांको पे जो प्रकार सब पास इत्यादि बंटन से पास बंटन रो मध्य एथरक बहुत बड़ विभ्राट घटिछि. आपण जानिथिबे ठीक कथा कहलेन बाबू
ଯୋଉଟାକୁ ମୂଳରୁ ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଧାରଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରିଚାଳନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖିଲାପ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଅତି ଖିଲାପ ଭର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯୋଉଟା ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇକି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଜୟଗାନ କରିବା ସେ ବି ଭୟଙ୍କର କଥା। ଏଇଟା ମୂଳ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ କଡନ ଯୋଉ ଘେରଟା ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥରେ ଗୋଟେ ଘେର ଅଛି, ସେ ଘେରଟା ଇଂରେଜୀରେ କଡନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମାନେ କଡନ ମାନେ ଗୋଟେ ଦଉଡଟାକୁ ବୁଲେଇବା, ଯୋଉ ପରିକ୍ରମା ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗର ଯୋଉ ପରିସୀମାଟା ତାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ବୁଲାଯାଏ। ସେ ଦଉଡଟାକୁ କହନ୍ତି କଡନ। ଏବଂ ସେଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଅତି ସୀମିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯଥା ପାଳିଆ ସେବକ, ସବୁ ସେବକ ନୁହେଁ, ପାଳିଆ ସେବକ, ହାତ ଗଣତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ କି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଥ ପିଛା ଥିବେ, ତୃତୀୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ। ଏଇ 3 ଜଣ ମାନେ କଡନର ଦଉଡଟାକୁ ଧରିବେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ, ଭିତରେ ରହିବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପାଳିଆ ସେବକ। ସମସ୍ତ ମିଶିକିରି ସେ 40ରୁ 50 ଡେଇଁବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୋଉମାନେ କଡନ ଧରିବେ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ମିଶେଇବାନି। ଯୋଉ ସେ ପରିସର ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବେ 40ରୁ 50 ଭିତରେ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସରକାର ମାନେ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ବା ଯୋଉ ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ କାଳକ୍ରମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି, ଯେମିତି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, ଶଳା ଶାଳୀ, ଶାଳାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସଢୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଲୋକ ଯିଏ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରୀତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ କଡନ ପାସ୍ ଦବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ଦି କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଉପରେ ଚାପ ପକେଇ, ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ ପାଉଛୁ, ସତ ଜାଣିନୁ, 3ଟି ରଥ ପାଇଁ ସେ 10,000 କଡନ ପାସ୍ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି 40-50 ଲୋକ ରହିଲେ ଶାନ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିବ, ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଇପାରିବ। ସେ ଜାଗାରେ ଗୁଲି ଖଟି କାଟିଦେଲେ ବି ଯଦି ଅଧା କରିବା 5,000 ଯଦି ବି ହେଇଥାଏ, ତେବେ ବି ସେ ପରିସର ଅସମ୍ଭାଳ ହବ। ଏଇଟା ଭୟଙ୍କର କଥା। ସେଭଳି ଏ ଯୋଉ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ, ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର ପାସ୍ କେତେ ଯେ ଅଗଣିତ ଦିଆଯାଇଛି ତା ସୀମା ନାହିଁ, ଛାପିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁସିରେ। ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ଜଣ କାର ମାଲିକଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ କାର ପାସ୍ ଧାରୀ ବଣ୍ଟା ଥଇଛି। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ ପୁରୀକି, ସେ କାର ପାସ୍ କୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି କାର ପାସ୍, ଆଉ ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଛଡା ଆପଣ ଯୋଉ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ବା VIP ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବିତାଡ଼ିତ ନ କରିବେ, ରଥଯାତ୍ରା କେବେ ହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ ମୂଳରୁ କହିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଖିଲାପ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖିଲାପ ଏବଂ ସମ୍ପାଦନ ଖିଲାପ ବୋଧେ ବେଶୀ ହେଇଛି, କାରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭୁଲ ଯୋଗୁ, ଏବଂ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ବଳୟ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ପଶିବେ, କେତେ ଲୋକ ବାହାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପଣ୍ଡା ପଡିଆରୀ ବା ଦଇତା, ଏମାନେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ପାଟ ଫଟ ପିନ୍ଧେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଥରେ ବସେଇ ନେବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆସିଛି ବୋଲି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହଉଛି। ରଥର ଧାରଣ ଶକ୍ତି ଧରନ୍ତୁ 50ରୁ 60, ସେଥିରେ ସେ ବସୁଛନ୍ତି 120ରୁ 130 କି 140 150 ଖୁନ୍ଦି ଖାନ୍ଦିକିରି। ଏବଂ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଅଣସେବକ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ନାଁରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଧନିକ, ଗୋଟେ ଜଣ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 1,00,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି। ଏ ସବୁ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦୁହେଁ କହିଲେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, କାରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖିଲାପ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦୁହେଁ ଯାକ କହିଲେ, ହଠାତ୍ କରି ମାନେ କିଛି ଘଟିଗଲା, ଗୋଟେ ଅଘଟଣ, ମାନେ ରାତି ନ ପାଉଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ କାଢିଦେବାଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଏଇଟା ଏତେ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଯେ ସମସ୍ତେ ହତବାକ୍
କାହିଁକିନା ଡିଜି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତଳେ ଅନ୍ୟ ସିଏ କଣ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିସିସନ ନେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଏସପି? ନେଇପାରିବେ। ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅନେଇବ ଡିଜି କଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଜିଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିବା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ତଳ ଲେବୁଲର ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇଦବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା Scapegoat. ଗୋଟେ ନା ନା ହୃଦୟହୀନ କାମ ଏଇଟା ଜମା ଠିକ ଅବିଚାର, ଠିକ ଅବିଚାର। ହେଲାନି। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆଗରୁ ଯାହା ଅନିଲ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦଳା ଚକଟା ଘଟଣା ହେଇଛି, ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ତାର ବହୁତ ନଜିର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ରଥ ଟଣା ହେଲା ବେଳେ ନୁହେଁ, ନା ରଥ ଯାଇକିରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଲିରେ ଠିଆ ହେଇଛି ରାତି ଅଧା ସେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ନିଶାର ଧରି। ଯେତେବେଳେ କି ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଯେତିକି କ୍ରାଉଡ ଥାଆନ୍ତି ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ତାର ବୋଧେ 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ବି ଥିବେ କି ନାହିଁ ସେଦିନ ତାଠୁ ସନ୍ଦେହ। କମ୍। ଏବଂ କେମିତି ଏଟାକୁ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଥାଏ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବାଡ଼ା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ବାଡ଼ା। ଘଟଣାଟି ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ବାଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ରହିଗଲା। ଦଳାଚକଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୋଉ ପଟେ ଦେଇକି ଲୋକ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ସେପଟ ବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ହୃଦବୋଧ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କର ବୟାନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେ ସେଠି ପୁଲିସ ବହୁତ କମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ କ୍ରାଉଡ ହେଇଥିଲା 12ଟା ବେଳଠୁ ଭିଡଟା ହେଲାଣି, 12ଟା 12:30 ବେଳଠୁ ଜଣା ପଡିଲାଣି ଯେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଇଟ୍ ଶୁଡ୍ ହାଭ୍ ରାଙ୍ଗ ଦ ଆଲାର୍ମ ବେଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆଡିକୁଏଟ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲୟ କରିବାର ଥିଲା, ଯୋଉଟା ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚେଇଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ 2 ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଲାଣି, ସବୁ ଥକିକିରି ଆରାମସେ ସେ ତାଙ୍କର ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉଟା ଠିକ କଥା କହିଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ସମ୍ବାଦ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ମାନେ ଆପଣ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆମେ ବି ଶୁଣିଛେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରଥାଡୁର ଅବସ୍ଥାରେ, ଏଇଟା ରାତି 1:30 2ଟା ପରର କଥା। ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ପାଖାପାଖିରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଚେଇଁକିରି ବୁଲି ବାଲିକି ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଣ୍ଡା ପଢିଆରୀ ମାନେ ଦିଅଙ୍କୁ ପହଡ ପକେଇଦେଲେ, ପହଡ ପକେଇ ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଦିଅ ପହଡ ପଡିଗଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଶୋଇବାକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଳେଇଲେ, କାରଣ ରଥଯାତ୍ରା ସରିଯାଇଛି, ରଥ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି, ସେଠି ଆଉ ଚାପ ଠେଲା ପେଲାର ଡର ନାହିଁ, ଶୋଇ ପଡିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନାବର୍ତ୍ତୀ କେତେ ଲୋକ ରହିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଦିଏ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବେ ବୋଲି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ କମ, ସେ 5-7 ହଜାର କି 10 ହଜାର ଭିତର କଥା, କେହି ନଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଜାତୀୟ ଧର୍ମୀୟ ପର୍ବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଗୋଟେ ମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରୁ ଲୋକ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଜନପ୍ରିୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ହିସାବରେ ଘୋଷିତ ହେଇଛି। 1 ହେଲା କୁମ୍ଭମେଳା, 2 ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା। ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କେମିତି କରିବେ ନା ଅନ୍ୟ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 2ଟାରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି। NSD ଆସନ୍ତି, CRPF ଆସନ୍ତି, BSF ଆସନ୍ତି, ରାପିଡ ଆକ୍ସନ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ ସେଇ ବାଟ ହେବେ। ଏତେ ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ଏତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖିଲାପି ହେଇଛି, କିଏ କେତେବେଳେ ଏଇଟା 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପ୍ରହରୀ ଦରକାର ଏଠି, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା 24 ଘଣ୍ଟା କରିକି ଜଣେ ପୁଲିସ ବାଲା ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବନି, ତାଙ୍କର 8 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଥମ 8 ଘଣ୍ଟା ସକାଳୁ 2ଟା ଯାଏ ଜଣେ କରିବ, 2ଟାରୁ 10ଟା ଯାଏ ଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ସେଭଳି କୌଣସି ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ହାତ ଗଣତି କିଛି ପୁଲିସ ବାଲା ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବିପଦ ଯେ ଇଏ ଆମେ ଦଳା ଚକଟାରେ ମରିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ସେ ଖସିକି ପଳେଇଲେ। ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ यार मूल निष्कर्ष या पाउचे जे ए जो
प्रकार मानसिकता आपणकर प्रस्तुति घटी जदि 25 जन लोक बस था 5 जन चिंताशील व्यक्ति आ 20 जन हाउ हाउ राउ करवा लोक पंडा पढ़ी मानकर प्रस्तुति उपरे कौनसी अभिज्ञता कि बुद्धि नहीं जो माने करिवे से माने हेले केवल पुलिस दल प्रशासनिक अधिकारी एभली कि मुख्यमंत्री जो जाइकी बसंती से खाली गोटे अलंकारिक से बसीगले पढ़ेगले तांकर भीतर प्रवेश नहीं ना आमे निश्चित हेले जे प्रस्तुति थिला खिलाफ एवं स्थल विशेष रे मध्य तत्क्षणात कार्यक्रम हे पारि नहीं कारण जेमते आपण दुहे कहले जे पर्याय क्रमे 8 घंटा कि 6 घंटा शिफ्ट हाँ पर्याय रे से मानकु बदली रखी समझ सजाग रहिला भलिया तांको रखिबा कथा से नथिले एवं सर्वोपरि बारंबार जोडा अनिल बाबू कहचंती आपण दुहे जाक अति विशिष्ट लोक बोली किछि ठाकुर को आगे कहीं नहांती ये कौन है कि राजनीतिक मौज मजलिस ना बैठक प्रभु को आगे बड़ सान कहीं नहांती जोटा को न भांगिले ये जो कल्चर केवल रथ यात्रा नुह आपण देखिए वन डे क्रिकेट मैच है बारवाटी रे ठीक सही व्यवस्था 40,000 45,000 होची कैपेसिटी बारवाटी स्टेडियम रे तादर पब्लिक को पई 4-5 हजार मात्र मागणा बाकी सब पास माने सम आर मोर इक्वल देन अदर ये जो वीआईपी कल्चर इज नॉट लिमिटेड टू रथ यात्रा सेटा गोटे हमर हमर गोटे संस्कार गोटे जदी 22 कार रो कालकावेट रे जिबे कैवलकेट से आई होबो आगे से जो मंच करूचंती वल्गर एटी पोर्टेबल एसी लगेचंती व्हाइट ग्लोव बेरर्स आर गोइंग अराउंड इज इट अ ब्लडी क्रिकेट मैच आपण कोन देखियो का आछंती यू नो दैट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड what is the chief minister doing there rather he should have said that I will go on the second day and 40% of the police 40% I am telling you are for bandobast 40% the governor I'll tell you who all the entire cabinet the chief minister, all the MLAs, and when I say all of them, the families and the uncles, aunts, and nephews. The justices of the High Court, then they invite people from outside. What is necessary for you when you know that से जगहटा सीमित जगह आपण सेतिकी जगह लोक बढ़ुचंती आमे 500 ट्रेन करिलु आमे 400 बस करिलु आगे आपण लोक को कंट्रोल करंतु आगे आपण आसिकी गुंडीचार दर्शन करेंगे से दिन आप कंट्रोल आप डाकुथे लोक व्हाई आर यू इनवाइटिंग एंड आस्किंग फॉर ट्रबल व्हेन यू नो से क्राउड अनकंट्रोलेबल नो 50 टी वीआईपी जदी रहिले तांको अटेंड करिया पे आ 50 की 100 लोक हम कहूची 50 टा वीआईपी माने इनटू 10 मल्टीप्लाई कर दियंतु से आउरी माने परिस्थिति को आउरी जटिल कर दबो ठाकुर को छेड़ी तांको संग चतुर्दिग लोक केते असुविधा हुए कुआडे गाड़ी तांको पई आसीबो रास्ता बंद होबो सब किछि होबो इन आपन आउट कथा हां आपन कहले क्रिकेट खेल का अन्य मौजा मजलिस जो नाटक सेठी जदिबा तांकु स्वतंत्र परिचय रे संबोधना की चर्चा करागला एतिकटे क्षमा अछि एतिकटे किंतु ए महाप्रभु को बागेरे जोटी जगन्नाथ समस्त के समान करचंती सिटी केमिति बड़ सान हेबे you don't see it in gurdwara you don't see it in church you don't see it in masjid that doesn't happen in any other religion माने कोनोसी धर्म रे नहीं आमे व्यवस्था एमिति हवा कथा जदि मुख्यमंत्री निजे चाहिले भी रथ यात्रा देखिया पे सी भी अन्य भक्तक भलिया साधारण भक्त भलिया दौड़ी धरि के देबे से उदाहरण कोनोसी मंच तयारी हवा देबे उदाहरण सृष्टि करिवे आगे जदि महामहिम सिक्योरिटी रिस्क अछि राति 3टा रे दर्शन करिवे 80,000 लोक को असुविधा रे पकेबे जदि मोदी आसीबे राति 2टा रे दर्शन करिवे आपण तो न्यू ईयर रे राति सारा मंदिर खोला रखचंती 25 दिसंबर राति सारा खोला रखुचंती जोडा के खोला रखिबे दिन नुहे तांको भाई खोला रखिबे से दिन से व्हाई शुड दे इनकन्वीनियंस द जनरल पब्लिक व्यवस्था अन्य माने जा फल रे अन्य माने भी केते असुविधा रे पड़िबे असुविधा रे पडुचंती से मुख्यमंत्री हुवंतु कि अन्य जे भी हुवंतु जदि रथ यात्रा देखिबा पे रथ टाणिया पे इच्छा ताले से माने साधारण भक्त बळी जाई उदाहरण सृष्टि करी अब विशेष करी हमर मोहन माजी निष्कलक निष्कपट सरल लोक आदिवासी लोक से एठी देखे दृष्टांत देई थांदे जे नहीं मु साधारण लोक मु साधारण जगह बसबी साधारण लोक से मिसी दौड़ी भिड़ीबी
ଘରକୁ ଯିବି। I know the instance of a Chief Justice recently, बेसी दिन में, who took charge and it is customary he wanted to go to Puri. he ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସେଦିନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ Chief Justice of the High Court all the time every came sir we have made बोला no ମୁଁ ଏଇଠୁ ଦର୍ଶନ କରିବି why should I inconvenience people it was Muralidharan ମୁଁ କାଇଁ ନା नहीं ଯିବି ସେ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲା why should they be inconvenienced because of me we need such people ସେଇ ମାନସିକତାଟା ଆମର ଶାସକ ବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଟତି ଦେଖେଇବାର ଗୋଟେ ଅବସର ବୋଲି ଭାବି ଦଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ 50ଟା ପାସ୍ କରେଇଦେଲି ସେ 50ଟା କରେଇଲା ତାହେଲେ ମୁଁ 100ଟା କରେଇଦେବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଅପମ୍ୟାନशिପ ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି ବିଚରା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିକି ଠିଆ ହେଇକିରି କ'ଣ କାନରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି ହାତ ହଲଉଛନ୍ତି ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅତିଷ୍ଠ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଏଇଟାକୁ ଧରା ପକେଇଲେ ଯେ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗରିକ ସଂସ୍କୃତି କି ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଭୁଲ ହଉ ଠିକ ହଉ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ସରକାର ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଜୋର ନଥିଲା ଯେଟା ହଠାତ୍ ଏଥର ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ରଜା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସରକାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଠିକ୍ ଯେମିତି ତିରୁମାଳା ତିରୁପତିରେ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ନୀତିଦିନିଆ ଏତେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବୋର୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ପୁରା ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଆଗରୁ ବି ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କ'ଣ ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ସବୁ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ ଦୋଷ ଦେବାନି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମାନେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିର ଗୋଟି ଚାଳନା କରିବେ ତ ସେ ମାନସିକତାରୁ ଆମକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ତାକୁ ତାର ଯେଉଁ ସାଙ୍କ୍ଟିଟି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଶାସକ ବର୍ଗ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କର ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶାସକ ବର୍ଗ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ଦଳରେ ସେମାନେ ତାକୁ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ନ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର କାଟତି ଦେଖେଇବାର ଗୋଟେ ଅବକାଶ ସେଇଭଳି ତାକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ବନ୍ଦ ନ କରିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Adani Rath Yatra Campa Cola that advertising is so offensive advertisement that Campa Cola is coming and falling on it they could have commercialized it to such a stage commercialize କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ sacrosanct ସେଟା ମାନେ ନିନ୍ଦନୀୟ ତ କହିବା ବହୁତ କମ୍ ହବ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱାର୍ଡ ତା ବିଷୟରେ କହିବା ଘୃଣ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ମସଜିଦରେ ଗିର୍ଜାରେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ କୋଉଠି ନାହିଁ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୟଲ ସିଂ ଜୋତା ସଫା କରୁଥିଲା ବାହାରେ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଏ ନମ୍ରତା ଏ ଶିକ୍ଷା ଏ ସଂସ୍କାର ଯଦିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଗରିବ ଠାକୁର ଏବଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ତାର ଆଉ ଛୋଟ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି କାଲି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟେ ଆସିଛି ସାଗର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେ ଯେଉଁ ବିକଳ ହେଇକି କହୁଥାଏ କହିଲା ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରେଇଦେଲେନି ମୋତେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ପାଣି ଟିକେ ମୁଁ ପାଉନି ଆସିଲା 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିଲେଣି ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଉନି ବାହାରୁ ଲୋକ ଜଣେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଧାରଣା ନେଇକିରି ଗଲା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ତାର ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର କି ଧାରଣା ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ବାବଦରେ ନାଇଁ ଏଠିକି ଆଉ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନେ ବାହାରୁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ
अच्छा आउ छोट कथा मन उंकी मारे आपण मैंने तो जानते कहते कौ जगार पुरी बड़दाण्ड जो सिंहद्वार रु गुंडीचा मंदिर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर कौट टिके कम चौड़ा कौट बहुत चौड़ा तार धारण शक्ति यदि प्रकृत लोक ठिया हे गुंजी गेंजी होगी से 2.5 लाख दैट्स ऑल मैक्सिमम मैक्सिमम एवं रथ गड़िला बेले प्रायतः से लोक घनीभूत हे जो रथ चलुची प्राय सबू जाक लोक से घनीभूत हो से सबको मिसेकरी गोटे रथ चारिपटे आपण 50,000 लोक देजे तेरे से असंभाल माने लोक अणविश्वासी हे आमर समय आसनी कि सरकार जोटा अनिल बाबू कहले आपण मध्य इंगित कहले जे आम 500 स्वतंत्र रेलगाड़ी व्यवस्था कलु 200 बस ठिकाना करदेलु उड़ाजाहाज संख्या बढ़ईदेलु भुवनेश्वर रु विदेश देश बाहर लोक सुविधा असुविधा बुझा हमर किछि व्यवस्था ही नहीं होटल बढ़ईदेलु बड़दाण्डर धारण शक्ति एवं रहिब सेति आमे अनुरोध करिया कथा भाई भाई आसो नहीं जदी आसुछ नेक्स्ट स्टैगर्ड जदी आसुछ गुंडीचा आसा 6 मास आगरु पंजीकरण करो जो माने मेडिकल टेस्ट हां जेंति मानसरोवर रे आपनकर मेडिकल टेस्ट अमरनाथ रे होउची सब जगह आपनकर रक्तचाप आपनकर शर्करा आपनकर देह चालिबा अंठी गंठी परीक्षा नहले आपण आसी परिबे नहीं गळी की बा किमा लंबा चाली रे जे परिबे नहीं हमरो एटा हमें वार्ता दबा गोटे जो किए एटा आरंभ करछि भगवान जाने जो गोटे धारणा लोकों को मन रे रही जे सेठी दला चकटारे मरले तो सीधा स्वर्ग प्राप्त हो मुक्ति पाई गले सेटा जने ए जो आज्ञा गोटे पागल सेवा पागल जे टोपी पिंधी की जाइथिले दिघा कहथिले म चोरी के आनिसी दारू से एक विचित्र लोक सी पढ़ा पढ़िया नुहे सी दईता सी कहले गोटे गला गोटे किए चर्चा पचारदेला टेलीविजन चैनल से कहले जे से मरी ना से मुक्ति पाई गले एभली असभ्य माने अनार्य दैत्य जड़े अच्छा जे कि दीघारू बदनाम है कि फेरिक लुचिकी बोलिया लोक तांकर मंतव्य यही एवं आमे कौन करे दंडित करिया दरकार नहीं निश्चय जगन्नाथ को पॉलिटिकल टूल बट द एंटायर सेवानाथ कम्युनिटी सेवायत कम्युनिटी हैज thoroughly politicized again they are drawn on battle lines okay ये जो पुराना बीजेडी थिले पूरा सेमने सेमती बैटल दैट इज वेरी रॉन्ग ताको काम से करंतु आगे व्हाट हैव दे कैन हैव पॉलिटिकल एफिलिएशंस बट व्हाई ताको ई सब ताको कार्यक्रम काईटा देखुचंते हम जानि छो से स्पोक्स पर्सन अछंती वर्तमान किंतु जोर बेळ आसीची हमें या पुश विल कम टू शॉप हमें वर्तमान प्रादुर्भाव केते बेसी हमें नवकलेवर समय रे देखि छी जे एते बड़ विभ्राट हे गला किंतु कहारी विरुद्ध जे भी हो किंतु कार्यानुष्ठान किछि हला नै जा फळ तांकर दुस्साहस आउरी बढ़िला और देखंतु गोटे हम जो चर्चा कले केमते लोक को सरकार को हमें प्रोत्साहित करबा बा चाप सृष्टि करबा जे लोके 6 मास आगरु पंजीकरण करिवे एवं जो धारण शक्ति सरला सेठु सेमान को बरदान रे प्रवेश नाही रुह हम जो ठाकुर वर्तमान 9 दिन रहिबे गुंचा मंदिर रे तुमे दर्शन करिवो जीवो आउ गहल रे पस नाही एटा हमें वार्ता हम 3 जण दउचे आजी एवं एई वार्ता रे जेमती मुख्यमंत्री को कान रे पडिबा उचित एवं प्रशासनिक अधिकारी मान को रे पडिबा उचित जे पंजीकृत करिवे जे 2 लाख जोठी हे गला से माने केना बाट सब तो एंट्री तो हम जानि छै ना को बाट लोक आछुंती से माने मूल आसीबे नहीं एवं आजिकालिकार जो वैषयिक कौशल कला अच्छी डिजिटल जुग घरे बसी आराम रे टेलीविजन देखु सुस्थ रुहतु अन्य मान को सुस्थ रखु यहाँ निश्चित भाव में वार्ता आम समस्त दौचे एवं सर्वोपरि आम जोटा विशिष्ट व्यक्ति ए संस्कृति की ध्वंस करने अनुरोध करुचे एवं जदि एटा न करेंगे या जन आंदोलन में परिणत करने पड़ो अति विशिष्ट नागरिक हो पारती खेल यात्रा तामसारे किंतु जगन्नाथ पाखे आदौ नुहे कारण मस्जिद की आम गाड़ी दौचे मस्जिद रे नहीं गिरजा रे नहीं गुरुद्वार आदौ ना बौद्ध मंदिर नहीं बौद्ध मंदिर नहीं जैन मंदिर नहीं
जो हिंदू धर्म कौचे आम सर्व प्राचीन हाँ, सेठी सबुठी सब अपसंस्कार भर्ती आप शुणिले आश्चर्य हेबे महाराष्ट्र जो पंडारपुर हाँ, पंढरपुर। वारी हुए हाँ, हाँ। आज्ञा पाखापाखि 30 लाख लाखे लोक जाते हैं। यात्रा आसती एवं गोटे जगह घनीभूत हुआ 12 लाख 700 वर्षर पर्व किंतु विगत 100 वर्ष भितर एमती किछि सवारी मेला भी किसी कष्टदायक यंत्रणादायक घटना घटिनी समस्ते सुस्थ आ सवार मैंने मध्य आउ गोटे छोट कथा भी मोर कहवा कथा नुहे कहीदे सब हिंदू मंदिर जो नैष्ठिक हिंदू मंदिर मानक सब जातिर प्रवेश अच्छी कि जी जगतर नाथ एब्सोल्युटली सेठी यूनिवर्सल प्रवेश नहीं गोटे किए मनीष केतबेले कोठी जोड़ी देछि सिना जो दुखरे महात्मा गांधी फेरी गले जे जदि मो धर्म मो देशर मो जातिर लोक जगतर नाथ दर्शन करि परिबो नै ताले मोर दर्शन करिया वृथा कह जाइथिले ए अपसंस्कार विरुद्ध मध्य स्वर हवार बेला आछि गोटे समय थिला जेतोड़ हरिजन को मध्य एंट्री दिया होनथला एवं एई आंदोलन फल रे परवर्ती समय हरिजन को एंट्री दिया तेणुक एमती किसी सैक्रोसाइंट नहीं किछि नाही, भगवान को पाखरे गोटे गिरजा रे आमे जेतोळे जाउछु खुशी हेगिरि से माने हमको in days to come ये जो हमर महाप्रसाद भी होची सेटा सोलर एनर्जी रे हबो इन डेज टू कम रथर चक्र रीयूज हबो केते गछ करे आमे अनुरोध करछु नथिंग इज राज्यपाल रिटन इन स्टोन आमे अनुरोध करबा राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल बड़ प्रशासनिक अधिकारी विचारपति दया करी दृष्टांत सृष्टि करंतु आपण माने न आसंतु आपण माने घरे बसी टेलीविजन बा जदी आसीबे साधारण भक्त बन आसंतु ठेला पेला धक्का संख्या खांतु पड़ंतु उठंतु आउ न आसंतु स्टैम्पेड रे मरंतु हाँ कठोर हो गले किंतु दुखर विषय जे जदि से माने दृष्टांत सृष्टि न करिवे साधारण लोक कौन शिखिबे अब आमर अति प्रिय लोकंकर लोकप्रिय मुख्यमंत्री आ से गहळे न पसी तुरंत निर्देश दियंतु जे पंजीकरण व्यवस्था आरंभ हो एवं अति विशिष्ट एवं विशिष्ट नागरिक के जगन्नाथ गाड़ी न रुहतु आपण मैंने आसीथिबारु एवं इते सुचित मतामत देचंती आज जदि प्रकृति ओडिशा शुणिब जागृत हब प्रत्येक लोक एवं आजिर जो कला कौशल जो वैषयिक ज्ञान जो प्रकार दक्षता आम डिजिटल पृथ्वी अच्छे आम से व्यवहार रे जगन्नाथ दर्शन करवा एठी जो बड़दाण्डर धारण शक्ति मात्र 2 लाख 2.5 लाख 10 लाख समागम करवा नहीं मुख्यमंत्री लोकप्रिय सरल जदिवा से हिंदू नुह जदिवा सी सांताल कि हृदय रे सी सबु धर्म को भल पाती से यही निर्देश मुख्यमंत्री हिसाब से दयाकोरी दिंतु एवं प्रशासक माने शिखंतु आ जोड़ा आप कहले जे हठात कि जोड़े निरीह सरकारी अधिकारी को काढ़ीदे विचार न करी भूल न करंतु मेसेज इज रॉन्ग एकदम वार्ता पूरा भूल जाइए बहुत धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार।